Naragsak, isang bayo, Dito'y Ilocos Norte! naimbag nga daw mo, tinagan ko ket Edmar. Anya tinagan mo? Anya ti pakisalipam nga ayam. Taga-ano ka? Ay nagadayo. Pagbasbasaam nga rod, pakasarahak day ti alugar. Sa dinno nga rod ti mabalin ko a panganan, kahit ko ti gumatang ti empanada. Sa tinno ti mabalin ko a pakagatangan. Naimas, mano nga na ti mabalin ko agatangin a pasarabo. Digiti no ka, digiti anami, mabaling nga pasarabo. Dito yung nalaka lang suna, 40 pesos, yung stickers ko, nalaka lang 20, ngem 10, ngem, usually adot gumatgatang kanya pa dito. Itabkabil da ngamin kano, digiti yung fanatic stickers. Napintas ngamin suna affordable pa 20 lang. Ading kasanot mo pa ni Jay Lawag. Babaling ko no ko nga gift, sir, or bags. Manumit mo kapag pletin no agapunak batak. 30 no po, sir. 30 or 30. Yes. Agyamanak inakaruden. If you are visiting the Ilocos region, one thing you should prepare for before your trip is learning some of these Ilocano phrases. Nakasagana kan? Umay kan!